سلام أنا اليوم فيديو تاعنا أبتز كايد زلو كوينات حدا كفل سراويت إيرتران كلتا حيلتات أرمي تجراي زي تقعد لأن حركوا ينقل من دع قعد للخوين لا مسمرات يكون اثناء دساء زود اللي انت مسارتاوي فيلد مارشال برهانو جولا بزعبات صمدو إيرتران أفتق بحرن ناس كل نجار أفنان به هاي الفنان تنينا كل التحوات هزوكينا ما في ليلة ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونت كم حديش تقرم انت تبأسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقن كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي بزغنا كلهم قاعد حنا مساقم ناولكم كاب استفعال مرة فيديوهات حزلهم مسيلهم كرمينا فيديوهات مسكارنا جن كلهم سبسكرايب مقارك يتسنفوا سلام أنا يوردل سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن زقابير أملاك بعلمه محرة وردل إفحاوي بتعامي زي زجبركم وحجز ناي شام حاونا ناي سينا حفتناني كمسجنكم إلى دي بقى أنا بيرسونال أنا ودحتني بعلي حزي لزعبخ وقل عيو أبجزانا يعبيو هو مالت actually كبيسنا يوزنا برنايو مخنياتو بفلاي مازري عدي سنكلتي تيست تجاداليتيا ديبت حتى ما يقولوا ديبت حتى حكمنا ديبت حتى نجار يبلان كل سب مالتي كل تفهمي اللي جبو جيرو كل معسينة تقلعات يعيروا الليو تقلعات حني نيرو actually بحدا جاب تزجرن كأبناتي بشكلتها تأنز ودا درلات نوركو بشكلتها أبسنكلنا بصحته مالتي بتعمي تسفاز نبرو كابتي أنا ولا جمهور خلقو زنبرو كله تعد كتات ولا أنت ريخايو قال ملسي أبز بروفايلي ولا لوتي ناتي مالياتات قال ملا أنا زوا درل ولا أبز عدي ستيل ولا درس للنوركو تي سدد كل مالياتات قال له قالوا فتي أفتسأل نايتي انترفيو جيرهم ولا مالتي حجي زول عبد عمو تسعقل عيو حق زربات عيمو عبين أفتن قبل يعبيو مسكيناي بقى نتي زي بلو خا ندخاس درو تصدفو دي بحال مسكيناي زي كله شجر أوريد له مها كبرخبات صدرا قال يكون تدرعهم تسمعكم مالتي بتعمي شجريو ماسي نورمال تي كند شجرو نايزو قلعة كاب أب سوا خورد كله يو دحان مركز جيرو كابزي أنا سديدلو كله تي نسوا قال زدليو نجارسي أنا سديدلو مسيستري بحن سابي موردون زغانا خايف لهم على تي أبتا جزانا مساناس لزعبين عي من أسي حوي كل نجار سديدلو نسوا مركز جيري وردو كاب سوا جن بقى هاي رئيس سمع كوين انت ماليسنا مالتي وديقو يوم لو من انت يقاطمو عملاق رايد بلا سوا هم قبري على زي ابناي سوا جي هو بقى دم بافو ايزار بايبل يتمليسو قال اكچلي كن بقى سرحنا اغزابير يهم ما يهم افتا احنا كو قدمنا هنا حقيسنا صني احنا هم فاميلي افتا معلت قال كيدانو خا اغزابير املاخ افو خفيتلو مالتي عجي بقول بحكمنا قال ملا تفقيدو يو اي دون نو كيزناتو مني حيزو دلو خرداني كلني موصا تخلكلو لا يكفقدلو تسفا قبر بقول سعيرنا كسب حجون ان شاء الله نرابا ربينا دلنا اغزابير املاح كن عقم بقى ديقوسي كابتي بقى انا زدنقو نجر زدنقو بزح تخاتاتالي خاستاي كونكن جن بقى كم تخريو خلقو قد محجي نحد سنكل حاونا كم وبحنسابا واسخا كم وحقيسكا ينيركا حجي انا زحويكا كم وغيركا بمحجاسكا بقى اغزابير املاح صقاخا يبزحيو يغني لنا خبرتها بلنا نتسدرا بيت وكيل كم مسجنكا سلازمت اخي افعوين كلاتكم زوم محبر ابزلكم مالتي في برخه دي شمو حكي ابا نسينا هو أقدامي برغت
نزخل قدامات كرد كله خمس خل كله أنا أي فلتني أجن نسون قدامات كنرد خلنا ناين أفتات رايز خفل مكينا دا قبر نزخل خبز صح كله نز قدام وين نخلي قدامات كنبز صح كلنا يرد إنه يسوني هاي فرد كون أنا يفلتني دحار قندويلو جا حاوت بن لها فلتكاني كم خا مسيخا برغات فريد كهدي يقولنا يفرد كون نزد أن قدامات نرد أكهلها زبس أهل كاب نبري نخلط توحي في الله كي قارص أسقام مكينو تسبر سقام عصب تلاعبنا نعصب زنبرت بيت كريستيان بزناي نقفاون حساء تسيرات تنيرا بزناي تسنيون تسيرات تنيرا دعاء واحد سقاب تفل غيركم من بيهم يقول ستغنا هجي سقاع كنزي مالسي بقدمون زي قطع خو مخ تقبر كلاسي ابا قدام خير كله تسقاناتو سي نبا حاديري ناي بحقي افو زي زارب اغرو زي خيدسي بمسج صحيفك كمرعواني يلو نباخ حتمو እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ክብር ከለሲ እቲ ዝኸሎ ገዳም ሰይዳ ደፊ ወቅት ብልተኸልምበር ዝናይ ሰብ አይኮንና እግዚአብሔር ናይ በሐቂ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ዝበዝሖም ስድራዮም አሁን ቃንቋ ሕብረሰኩም ብለካ ይዝደኒ ቴንክ ዩ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዘሎ ሰብ ብሓፈሻ ውሽጣ ሃገር ዘሎ ኩላትና ኣለና ብቀረባውን ካታተለካ ስለዝኾና ኣብ ደገ ኣወፃ ሃገር ዝርከብካ ነዚ ንሕና ከምዚ መደባት ነዳልዎን እቲ በቀጠፈነው ብኤርቲቪ ዝፍኖን መደባት ተኻታቲሉ ናባናውን ቴሌፎን እንዳደወሉ ንኸነታባባዓካ ዝሕብሩና ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዉ ሰንዓፍ ሓዊ ፅቡቅ ሕጂ ካብ ናይ ተዓዘብቲ ወገን ከይወፃና ከለና ናብቲ ካልእ ናይ መፃእ መደባትካ ከይሰጎርኩ ከለኹ እዚ መደብ እዚ ንምንታይ ኣነ ኣዳሊልካ ኣብዚ ሓለፈ ዝገበርካያ ቃለ ምሕትት ዝተዳለወ መደባት ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ሰንዓፍ ሓዊ ክእረሙ ዝግብኦም ነገራት ክንብል ከለና ቃለ ምሕትት ኣብ ትገብረሉ እዋን ኩሉ ግዜ ካብ ኣለባብሳኻ ኣትሒዝካ ነቲ ዲስፕሊን ናይ ስፖርታዊ ዘተኮረ ክኸውን ይግባእ ልክዕ ከምዚ ናይ ሎማ ዓንቲ መፂናያ ዘለና ክሬሽንካ ጌርካ ኩሉ ምድላዋት ሓደ ካልኣይ ኣብቲ ዝግበር ቃለ ምሕትታት ከዓ ጥንቃቐታት ዘለዎ ነገራት ኩሉ ይግባእ እዚ ሕጂ ብቐዳምነት ንዓኻ ዘይኮነ ነቶም ኣቕረብቲ እዩ ዝምልከት ምክንያቱ እቲ ዘቕርብ ሰብ ንዓኻ ሕቶታት ዘቕርበልካ ሰብ እንታይ ሕቶ ክሓተካ ኣለዎ ምስቲ ስፖርታዊ ናትካ ንጥፈታት ዘተኮረ ጥራሕ ዳ እምበር ናብ ካልእ ሃለውለው ዝመርሕ ወይ ድማ ንደረጃኻ ንዓኻ ነቲ ናትካ ብቕዓትን ዝውክል ክኸውን ኣይግቦን እዩ በዚ ጋጣሚ እዚ ነዚ መደብ ዛ ምክታል ትርከቡ ዘለኹም ምስናሆም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኢንተርቪው ኣብ ትገብሩሉ እዋን ንደረጃ ዕቤት ናቱ ድዕብድ እምበር ነቲ ናቱ ደረጃ ዕቤት ንታሕቲ ዘውርድ መደባት ንኸይተዳልዉ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣነ ክላብወኩም ፈቱ ምክንያቱ ክልተ መደባት ርኤልካ ኣለኹ ሰንዓፍ ሓዊ ይካታተሉ ስለ ዝኾንኩ ናትካ ስራሕ ኣብዘን ክልተ መደባት ዘቐረባ ኢንተርቪው ዝገበርካየን ነቲ ናትካ ዓወት ዝምጥን ኣይኮነን እቲ መደብ ከመቕራቢ መደብ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ነገራት ዝጎደሎ ንዓኻ ዘይምልከት ሕቶታት ናብ ሃለውለው ዝኸደ ኣቀራርባ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ስርሑ ክጋጎ ከሎ መእረምታ ክወስድ ኣለዎ ስለዚ እሩም ዝኾነ ኣካይዳ የድልሎ በዚ ጋጣሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ምስ ናሆም ንደረጅኡ ካብዚ ዘለውን ላዕሊ ዘደይብ ዳ እምበር ንታሕቲ ዘውርድ ቀንጠመንጥ ሕቶታት ኣምፂኻ ምስ ደረጅኡ ዘይከይድ ሕቶታት ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይዳሉ በዚ ጋጣሚ እዚ ኣነ ከመቕራብ መደብን ከም ኣላይ መደብን ከም ጋዜጠኛን ንኩሉ ሰብ ይምሕፀኑ ኣለኹ ብፍላይ ከዓ ነታ መደብ ንዘቕረበ ሰብ ምክንያቱ መን ኣቕሪቦ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ዝርዝር ኣስማት ጠቒሰ እዝን ክብል ኣይደልን ብድሕሪ ሕጂ እውን ክትጥንቀቑ ስለ ዘለኩም እዚ ለብዋ ዘመሓላልፎ ንኦም ሓወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ መድረክ ክትመፅእ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣቀራርባኻ ኣካዳድናኻ ናይ ስፖርታዊ ልክዕ ከምዛ ሕጂ መፂኻያ ዘለኻ ክሬሽንካ ጌርካ ትንዕኡ ዝምልከት ነገራት ከዓ ኣብኡ ተኪርካ ጥራሕ ክትምልስ ይግባእ ሕቶታት ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ንኦም ሓወይ ስለዚ እዚኣ ከም መዕረምታ እያ ምክንያቱ ከም ንእሽተይ ሓወይ ከም መተዓቢተይ መጠን ካብ ብንእሽተይካ ከም ዝፈልጠካ መጠን ኣብዚ ደረጃ ምብፃሕካ ይኮርዕ ጌጋ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ከዓ ስለ ዘይቅበሎ እየ ነዚ መደብ ዝሰርዐየ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጌጋ መደብ ብጌግኡ ክኸይድ ኣይደልን ነቲ ናትካ ስራሕ ዘደይብ ዳ እምበር ንታሕቲ ዘውርድ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ትገብሮ ቃለ ምሕትት ጥንቁቅ ቃለ ምሕትት ክትገብር ኣለካ ሓደ ምስ መን ቃለ ምሕትት ትገብር ከዓ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ ሕጂ እኒኦ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ናይ ሃገርና ዲኻ ፕሮቶኮል ዝሓለወ መደብ ምስ ናይ ሶሻል ሚድያ ተኮይኑ ከዓ ምስ ኣዝዮም ጥንቁቃት ሰባት እንተዘይኮይኑ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስራሕ ምስ ዝሰርሑ ሰባት ስራሕካ ንከይትሰርሕ ከዓ በዚ ጋጣሚ ብዘይ ዝኾነ ሕበበ ናተይ ሓበሬታ የመሓላልፍ ኣለኹ ምክንያቱ ሙሉእ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝተዘርግሐ ስራሕካ بتيك يكون بخالي يكون كل سبع جابت أين بورنا عبد السرح زي كأرم سلزلوها كأرم الله كالعالم زبها النجار كأيل لنا عبد مخنياته نعبيت كان سرح حساب زهلنا صبوا دقيمة نخلهم لازم نبذ أم كتال تركبوا كلهم نعبيت نينهم أطناء السوشيال ميديا تنطف سبات نتصبوا قد أبروموت كن قبر لنا نمبر بتيك توك قراريت كانت تقنت أمانت زيد اللي أكن نتزعبي نجار هاير تجبروا نتزخف أنا جرات كونش لكم بتيك توك تزرقوا حوز لهم كبزقات أمزي كابزنا جرزت علينا نتنعهم هاير زجبر
ስራሕና ከነቅርብ ዝግባአና ምስናይ እግሬታ ዶ ክንብሎ ዋላ ምሕፅንታ ብኽልቲኡ ማለት እዩ ከም ሕዋተይ መጠን ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ዝነጥፍ መጠን ነቲ ጽቡቕ ነገር ኩርናዕ ጥራሕ ክንጥቀመሉ ይግባአና ሰብ ደገ ምስ ገሸስ ቋንቋ ደይክእል ተኮይኑስ ጸማም ይድቅየር እዮም ድብሉኻ ስለዚ ንሕና ኸ ኸድና ጸማም ንኸይንቅየር እቲ ናይ ቋንቋ ለንቅነ ጅምሬ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ኣብ መደብ ኣለና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ንምዕባይ ማዕረ እቲ ብቕዓትካ እቲ ላንጎጅካ ከዓብሎ ማለት እዩ ስለዚ ክጅምሬ ጽቡቕ ሰንዓፍ ሓወይ ጽቡቕ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ንዕለሉ ዘለና ብቐረባ ናሆም ንዓይ ነቲ ዓቢተይ ንእሽተይ ሓወይ ከም ምዃኑ መጠን ኣነ ድማ ከም መምህር ከም ምዃነይ መጠን ብሓፈሻ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብታ ናቱ ዕቤት ንእሽተይ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዘለኒ ኣብቲ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ምምላኽ መሳርሕተይ ዝኾኑ ብሉፃት መምሃራን ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ኣለዉ ብስሩዕ ትምህርቲ ከም ዝወስድ ናይ ምግባር ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድ ኣለኹ በዚ ጋጣሚ እዚ ንተዓዘብቲ እውን ክሕብሮም ይፈቱ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ማኔጅመንት ወይ ድማ ኣብ ምሕደራ ዝግብኦ ኣብቲ ናይ ኣትሌቲክስ ይኹን ኣብቲ ናይ ስፖርት ንዓኻ ዝግብኦም ብቑዓት መምሃራን ኣለዉኻ ኣብኡ ሞያይ እውን ስለ ዘይኮነ ኣይኣቱነ ብሓፈሻ ግን ብምሕደራ ዓውዲ ከም ዝወዳእኹ መጠን ከዓ ኣብቲ ምሕደራዊ ናይ ነፍስኻ ናይ ውልቀኻ ይኹን ናይ ገንዘብካ ምሕደራ ይኹን بخماية جباب كتكيد كم زلكاون أبزون تنقاقات يدلي أنا بمنقد يبوز إحنا قرات مخيرك الله مهيركاون الله مهيرك أون حجي قالوا تونكم مخيلاتات نعاخذ ملكت مالتي نهم هوي أب من كسر أساتك كل نجاراتك تنقاقات يدلي كمغنياتو السخاجي هذا موديل يقع نناقشتو كل عود أبزها قرنا زلو أوت أهجر زلو لكم زنا يبع البنيام قرما يكون كلهم عبيتي أثلاثاتنا هجرنا أب كل سبورتاون فتات زلو موديل ويدما أرأي نهم كأرأي خونك اندحر بزحت أثلاثات ناقشتو خفري خوينم بكل نجارات أرأي تكون لك بتصوتها بعقمها ببقعتك بدرجات مرتها بديسيبلين سلازي أبز كل نجارات يخا أتوكل كسر سلازي نزخ ما يتدالي خلوا لك صنعفها بتي أو تنازل لنا سكيجل بسرعة كتكيد مخان كاس كنت عزبتي أبزقات أمزي إسك أنا خطجورة بقول موش عخن جمجمينا درستو سنة جزيخة كن جمجمينا نزيع إلنا راح مخيدا يكون هو كلنا زن كبهت سنة توتات هزيل لغو أريد جمامرنا أنا قرأت له جم كل جزء أب ميديا وتيخا وي أبها وشايت إنترتينمنت ما تيخا جميرة لغو مبال ترى ليكونه أبها وشايت إنترتينمنت كني لك خافت إيميل لغو مبال كقدازي سلازي مالت كاب زربات راي زبزح ميديا زربان دي زرقح وتكبر كله مالتي سلازي كم زبال كاو نفس جنجام دبها النسلزلو إني لنا خان نفس جنجام كنجبرينا مالتي سلازي جمير ناس أريد أبصرح لنا مالتي كم زمسل سبوا نتقول تكايدو نتفت كأنا نهم عاركي تجبر الكاس سندل كا كل سنة ده نتعذبت بسنة كله لا تمهار كا تزول حفشة ونتفتات كا كل نجارات نقومينا سبوا بزقات أمزي نهم هواي سخاء أبزي درجة أبيت زي أبزق أبزق بتحكي حكاية زي اللي خد درجة مالتي كل جزء هذا لبام سمتايز بل عبيت عوتات ولا توقنات يفخلو زد يشتي عوت اللي أين يكونين لا بلاي زخيد سبوا حجي كزانية كاي يقولون زي عوت زي مغناته بغندي تزعبي مدرخ أم كراب تركب على خا نعم سبوا سلازي دقيمة دقاقيمة نخلهم دقفتخا نخلهم نزمورا لزي زهبو خاسبات أبغون خان زلوا سبات كتموسقونهم عدل كبكاء شو مودعتها حتى حتيتنا مدنا خنا عزينا نعم بعد يخا غازيتنيا أرون كأبز الله مالتي بمدلاو دما أبز كاميرا مان الله قدنا أسعيم كون هوا شيء انترتينمنت كمسقوني قبهم سلمنتاي سلتي صفوفون بلوتن بقعن مسرحهم مالتي كينو ناي جوبا وناي سناتي حسيبهم سي نتي ولقاوي سب كمي جيروت لوطي امص معباي ولوطاوي ندحر تسبان تشيخا اوريدي اتي حجر يعبلو مالتي اب السودان بفلاي دما واسنتي ايثيوبيان زخونه استراتيجيكاو كتما كرموك نمقصر زغبر زلو منقصقاس املكتو حزون حدشت حبريتا انداوصو يركبو سراوي السودان اب هدوب ايثيوبيا نتركب استراتيجيكاويت كتما كمروك كقصاصر اب ጫፍ ከም ዝበጽሐዮም ፍልፍላት ዝልኹልና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት በገለገለ ሓበሬታ ዘይጭቡጥ ዝኾኑ መረዳእታ ከም ዘመላኽትዎ ድማ ሓይልታት ሱዳን ውስን ከባብታት እታ ከተማ ክቆጻጸሩ መጀመሮም እንዳተገለጸ ይርከብ ቢሊዮን ዶላራት ዝፈሰሰሉ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንመሰልጠን ሓይልታት ሄሜቲ
ዝተሃነፀ ወተሃደራዊ ማዓስከር በሓይልታት ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍጸሞ ከም ዘኽእል ድማ በሓይልታት ኢትዮጵያ ከቢድ ሸቑለት ፈጢሩ ይርከብ። ብርግጽ ኣብ ዝቕንያት እቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር በሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ብነፈርቲ ድሮን ኣቢሉ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውን ንዋታውን ኣካላት ሓይልታት RSF ከቢድ ኪሳራ ከም ዝገጠመ እንዳተገለጸ ጸኒሑ እዩ። ብወገን ብልጽግና ዝተሰለፉ ሚድያታት እታ ስትራቴጂካዊት ረብሓ ዘለዋ ከተማ ኩምሩክ ካብ ኢድ ሓይልታት RSF ምውፃእ ዘይተርፍ ምዃና ዝኣመኑ ይመስሉ። በዚ ስዕረት እዚ ድማ ተኸሰስቲ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ኤርትራን ኮይኖም ቀልቀሊሎም ይርከቡ። ብፍላይ ኤርትራ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣርሚ 70 ኣርሚ 13 ኣብቲ ንኩርሙክ ንምቁፅፃር ዝግበር ዘሎ ከቢድ ኩናት ይሳተፉለው ዝብል ብዕራይ ወለደ ጻዕዳ ሕሶት እንዳሰራጨው ይርከቡ። በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኢዱ ሓዊሱ ዝገበሮ ወተሃደራዊ መንቀስቃስ ከቢድ ዋጋ ከክፍሎ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስርሒት ንከተማ ኩምሩክ ንምቁፅፃር ኣብ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ተንተንቲ ፖለቲካን ፍልፍላት ዘልዕኹልና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። ፍልፍል ሓበሬታና ጋዜጠኛ መድሃኒ የግደዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጥንኩር ምድለዋት ክገብሩ ትፅቢት ይግበር ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጥንኩር ምድለዋት ክገብሩ ትፅቢት ይግበረሎም ክብል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተማለ ኣብ ዓውዲ ስትራቴጂ መጽናዕትን ድሕነትን ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎም ዝበሎም 42 ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት ከምኡውን ካብ ትካላት ሲቪል ድሕነት ዝመጹ መራሕቲ ከም ዘመረቐ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣካብ ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወፃኢ ጉዳያትን ሰላም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር ዲማ ነጎዋ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓ ተረኺቦም ነይሮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንተመረቕቲ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ፈታኒ መንገድታት ዝሓትት ምዃኑ ብምርዳእ ጥንኩር ምድለዋት ክትገብሩ ይግባእ ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ግድን ምዃኑ ዝገለጸ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮነ ኢሎም ብውሽጣዊ ጉዳይ ክንጽመድን ኣርሒቕና ከይንጥምት ይገብረሎ ብምባል ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ንምርሓቕ ጽምዶ ዝበሃል ሕብረት ተመስሪቱሎ መራሒ ጽምዶ ግብፅያ ንግብፂ ዝለኣኽ ናይ ጎረቤት ሃገር መንግስቲ ንኤርትራ ምዃኑ ብዘይ ረብሓ ንእሽቶ ክፍሊት ንዓና ንምሕማስ ይፍትነለው ምሳና ብሓባር ክንደዛዓብዩ ኣብ ውሽጢ ሽግር እናነበሩ ንዓና እውን ጎቲቶም ናብ ሽግር ከእትው ይፍትነለው ኢሉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ታሪኻዊ ጸላእትናን ውሽጣዊ ባንዳታትናን ጽምዶ ዝብል ሕብረት ፈጢሮም ንሃገርና ይርብሸለው ወተሃደራዊ ስርሒት ቀንዲ ብሄራዊ ረብሓ መማልእ እዩ ብቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊትን ድሮናትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንውግእ ይቕይረለው ሳይበር ኦፕሬሽን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውግእ ካብ ዝቕየሩ ቴክኖሎጂታት እዮም ብምባል ተመረቕቲ ነስተረዲኹም ክሰርሑ ይግባእ። ጸላእትና ምስ ውሽጣዊ ባንዳታታት ዝፈጠርዎ ጽምዶ ሰራዊትና በብግዚኡ ይሃርሞምን ይሰብሮምን ኣሎ ብምባል መተንፈስ አስኢንዎም ኣሎ ኢሉ። ከፍተኛ የሀብት ክምችት ያለባቸው ጂኦ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው የዓለም ቀጠናዎች የፉክክር ሜዳ እየሆኑ ነው። በተለይ የውሃማ አካላት አካባቢዎች ዓለምን በማስተሳሰርና የታዳሽ ኃይል ፍላጎትን በማባዛት የሚኖራቸውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በማሰብ ዋነኛ የፉክክር መድረኮች ተደርገው እየተወሰዱ መሆናቸውን ተገንዝባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ የምታደርገው ጉዞ ፈታኝ መስመሮችን ማለፍ የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ ጠንካራ ዝግጁነት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ለዘመናት በሰላም እጦት የሚገለጸው የቀይ ባህርና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና እየሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ኢትዮጵያ በቀጠናው የምትገኝ ከማንኛውም የቀጠናው ችግርና ተጠቃሚነት ማምለጥ የማትችል ትልቅ አገር ናት። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ
ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ እድሜ የነበረው ጸረ ኢትዮጵያ ቅንጅት ዛሬ ደግሞ እድሳት ተደርጎለት ስሙን ቀይሮ ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። የዚህ ጥምረት ወይም ቅንጅት ወይም ጽምዶ ባለቤት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ መውረድ የተሳነው የግብጽ ገዢ መደብ ነው። በጎረቤታችን መላላክ የለመዱ መንግስታትና ቡድኖች አሁንም መላላክ አላቋረጡ። ኢትዮጵያን ለማዳከም ለሚሰሩ ስራ በሚከፈላቸው የማይጠረቃ ጥቅም ኢትዮጵያን ይዘው አብረው ከማደግ ይልቅ ራሳቸውን ከችግር ከማውጣት ይልቅ በችግር ውስጥ እየኖሩ እኛን ጎትተው ወደ ችግር ማስገባት ይፈልጋሉ። በምስራቅ አፍሪካ የነበረውና አሁንም ያለው የሰላም እጦት የአንድ አዝማች እና የተላላኪ ጎረቤቶቻችን እና የውስጥ ባንዳዎች ቅንጅት ነው። ውድ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ያለ ጦርነት መዋል ማደር የማይችሉ ሽንፈት የማያሳፍራቸውና ባንዳነትን ተለማምደው የኑሮ ዘዴያቸው ያደረጉ ታሪካዊ ባንዳዎች የጠላት መጠቀሚያ ሆነው አገራቸውን በማዳከም የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጽምዶ ገንብተው ህዝባቸውን እያጎሳቆሉ ልማትና እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግ ግጭት እየተጋጩ ይገኛሉ። ይህ ግጭት ለታሪካዊ ጠላቶቻችን እንጂ ለትግራይ፣ ለአማራና ለኦሮሞ ህዝብ ከውድመት በስተቀር ምንም አያመጣም። በትምህርት ቆይታችሁ እንደተገነዘባችሁት ወታደራዊ ኃይል ቁልፍ የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ መሳሪያ ነው። የዘመኑ የጦርነት አካሄድ ካለፉት 4 የጦርነት ትውልዶች አካሄድ በእጅጉ የተለየ ነው። በምሽግ ላይ እግረኛውንና ታንከኛውን መድፈኛውን አቀናይቶ እያሰለፉ መዋጋት እየቀረ በምትኩ የጠላትን መሰረተ ልማትና ኢኮኖሚ አቅም በሩቅ ማሽመድመድ የሚችሉ የረጅም ርቀት መሳሪያዎች በአነስተኛ ወጪ የተፈበረኩ የጠላትን ሰፈር እንደ ግሪሳ ወፍ በመውረር ስትራቴጂክ አቅሞችን ማዳከም የሚችሉ ሰው አልባ የአጥፍቶ ጠፊ መሳሪያዎች በኮሙኒኬሽን እና ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መሳሪያዎችን በመጠቀም ጦርነትን በአጭር ጊዜ ማሸነፍ የሚቻልበት መንገድ እየቀረበ መምጣቱን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሰው ሰራሽ አስተውሎት ከመረጃ ቅንጅት እስከ ኢላማ መለየት ያለውን የውሳኔ ሰጪነት ውደት በማሳጠር አመቺ ሁኔታዎችን ፈጥረዋል። የሳይበር ኦፕሬሽኖች እና የኤሌክትሮኒክስ ጦርነት የወታደራዊ ዘመቻ መሳሪያዎች እየሆኑ መምጣት በህዋ ላይ የተመሰረቱ የሳተላይት ግንኙነቶች ደግሞ በርቀት ጦርነትን ለማካሄድና ለሚሳኤል ጥቃቶች መሳካት ወሳኝ ሚና የተጫወቱ መምጣታቸው የዘመኑ ጦርነት በቴክኖሎጂ ላይ እየተመሰረተ መምጣቱን አሳይቷል። እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ በትምህርት ቆይታችሁ ያገኛችሁትን ስትራቴጂክ የስጋት ትንተናና አጠቃላይ የአመራር ትምህርት በምናካሄደው የሰራዊት ግንባታ ግዳጅ አፈጻጸም ሂደት ዘመኑን ቴክኖሎጂን በማወቅ ለመጠቀምና ለመምራት እንደሚረዳችሁ እሙን ነው። ጠላቶቻችን ድብልቅ አካሄዶችን በመጠቀም በውክልና ጦርነት ጠምደው ለማቆየት እየታተሩ መሆናቸው ግልጽ ነው። የቀጠናውን ያልተረጋጋ የደህንነት ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ እየተጠቀሙ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ጋር ተቀናይተው እንቅፋት ለመሆን ቢሞክሩም በጠንካራ የአርበኝነት ታሪካችን ላይ ተመስርቶ የተገነባው ሰራዊታችን በየጊዜው እየመታቸው እየሰበራቸው መተንፈሻ አሳጥቷቸዋል። ፍልሰት ናብ ኣስመራ ዘይኮነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል
ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ሚስ ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ናፈለሱ ከዱ ፖሊሲ እውን ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ተዘልዎ ነይሩ ዝቀረበ ብኤርትራ ጌርካ ይስዑድ ዓረብ ንየመን ዝሓሸ ቅርበት ኣለዎ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ማለት ካብዚ ፖሊሶም ክኸዱ ዝኽእሉ ፖሊሲ የብሉን ኣይቕበሎን እውን ትክክል እውን ኣይኮን ሓደ ዘጋገኸ ካልኣይ ካብዚ ዝኸይድ ዘሎ ንክኸይድ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሚድያ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ንእስ ዝበለት ትግራይ ንፖለቲካዊ ስራሕቱ ትጠቕሞ ኣብ ቁርፂ እዋኑ ዝኾነ እውን ወታደራዊ ምልመላ ክጠቕሞ ዝኽእል ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል ንእስ ዝበለት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ከተማ ክፈጥር ብስፍሓት ዶ ይሰርሕልን መንእሰይ ትግራይ ዓድኻ እሾኹያ ረመፅያ ውፃእ ዶ ኣይበሃልን ኣሎ እዩ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ የለን ተራእይ ዘይፈልጥ ክንዲ ግዛዕ ዝኾን ቦይንግ 6 ሰብ ሒዙ ናብ ትግራይ ዘይመፅእ የለን እዩ ካብቲ ካብ ትግራይ ዝኸድ ዘሎ መኼድን መምፅን ኮፍ ኢሉ ዘይኸድ የለን እዩ ስለዚ ዝሓሸ ስለዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ክገብረላ ጌጋ ከማኻ ንእሽተይ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት ሜይቢ ምስ ለውዚ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ እትኾንኩ እንታይ ክሰርሕ ምን ዋለ ዝሓሸ እዩ ኣዲስ ኣበባ መንእሰይ ኣነ እኮ ሰባት እኒአው ዝፈልጦም ስለዚ እዙይ ከም መከራኸሪ ክመፅእ ዝግብኦ ኣይመስለንን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ብጭቡጥ ማለት እዩ ይስርሐሉ ስለ ዘሎ ፖሊሲ ስለ ዝተቐረፀሉ እዩ ፕሮጀክት ስለ ዝተቐረፀሉ ልቃሕነት የተላልሽ የለውን እዮም ማለት ናብኡ ኸደ ትግራዋይ ግላዕ ክንገብር ግዛዕ ኣብ ገዝኦ ትግራይ መረበት ኮይኑ ነዳዲ ከልኪሎሞ በጀት ከልኪሎሞ ደሞዝ ከይረክብ ከልኪሎሞ ኣው ግን ኣብ ዝኾነ ታይኻት በሃል መፅለሊ ዝበሃል ኣኪቦም ንፖለቲካል ኮንሳምፕሽን ከውዕልዎ ምድላው ከይገብሩሎ ዘርፎር ናብኡ እዩ ዝፈልስ ዘሎ ዝሓሸ እዩ ዝብል ኩነታት ትክክል ኣይኮነን ብፖሊሲ ደረጃ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ መንእሰይ ትግራይ ንክፀንት ንክፈልጥ መንገዲ ማቻችው ዘግብር ፖሊሲ የብሉን ኣይቕበሎን እውን ኣለስ ኣዘርዋይስ ብኢኮኖሚ ዝሓሸ ስለዝኾነ ናብኡ ዝብል ንመን እዩ ዝሓሸ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽነሪ ክኸውን ዝኽእል ኣካል ከምኡ ዓይነት ተኽእሎን ቅርበትን ዘለዎ ሜይቢ ኣይሕሽን የብልን ነቲ ወዲ ገባር ትግራይ ዕርፉ ጨቢጡ ነይሩ ገዲፉ ዝመፅእ ዘሎ ግን እንታይ ዝሓሽ ነገር ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ሕረሰሎ ምን ዋለ ዝሓሸ እዩ ኣዲስ ኣበባ which is illogical ማለት ኣነ ሕዚ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ትሕሸካ መንእሰይ ትግራይ ክብል ከም ዘይኽእል ትፈልጥ ኢኻ ትግራይ እያ ትሕሾ ትግራይ ትቁረሮስ ቆርኮ ሓየስ ትግራይ እያ ትሕሸና እወ ግን ኣብ ትግራይ ከይነብር ዝገብረካ ዘሎ ሕዚ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ናብ ንፅፅር ከእቱ ኣይደልን ብዙሓት ፋክተርስ እኒአው እዮም ግን ናይ ትግራይ ገዲፉ ኣብ ትግራይ ምን ይዋለ ምስራሕ ሓዲጉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምን ይዋለ ዝኸይድ ተኮይኑ ሓደ ኣብ ትግራይ ናይ ልምዓት ስራሕ ስለ ዘየለ ኩሉ حزت نايل معت راح زي له مخنيات ناي فيدرال منجستي أكم راح يخبل أيدلن يا منجستي ببوليسي درجة تقرأي قالت بأورو أكو جنوسايد أو جلكا كوينات الخفي تلكا نقولهم حيلتاتكم تلكا نيرو حزي في منجستي فيدرال سرعة بالسجنة خرجها لكا زي جوهر لنا خلنا عين صبوير بقى أوريدي مسؤول لنا حساب مسؤول لنا ركب باسم معنات مسارات بقال سخونا لو ندحريلنا أنا يتقرأي بتهذا اللام بتاخفتو بتاعقمو نابلم عاد كياتو غيرو بأقداديو تدرنا جزيو مودعتو زي فلات مغتا مودمان علامان لولاونة تقرأي بيكونس نهلونا زخونا حدا بوجلان ناي سلطان روحان تواهيلو بسلام من يوالا يسرح بسلام كي يحرس بسلام كعيتو قدقادو كعيتو مسنو صريحو كي ينبر زقورو ذلو وشتاوي حيلي ايكونان ديو ناي تقرأي نبي إنا نفتم كالات نفتم نايمان ثلاثنا نفتم كل سب وخولهم نخيد زلنا أيو بو أبزي نتصل سلسلة الكايمبر ناتي إمنت كل جزء مفتوحون يمسي زلو أو وشتها متقاري أي وشتنا مرأي هذا important ونز مسألة مالتي أبكنت نفول لندموتي كابتكرا يدوت زلوتي نتسألون نتان أبكنت إيكونومي أو فاكتور الله frustrated خوون تتغور اللقنات الله تسفى مسأنون الله actually نيكون متسجب بقصال تسفى مسأن frustration اليوم زولو elements
أفت بارامتر أتي خمر أيكو يكالجيو أنا زيتان أتوم كجبر أيكين تعرف لك هذا اللي هو يكون فاكتور مالت وجبت هذا ولا شيء تدفع برأس عن مالت كعب هز ولا عسينو زي كونس بقت عليه كونس غير نابرا بزحت كرو كستغفلوا زغودو نغراتو تግራይ ኣይፍጠሩን ግዲ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል እዩ ዘለካ ዘሎ ተስፋ ምሳን ዝበሃል ካብቲ ፍራስትሬሽን ዝበሃል ከዓ ሓደጋ ይመፅሎ ክትስለፍ ኢኻ ናብ ሰራዊት ውፃእ ህደም ነዚታት ዘጋድድ ካብዚ ክተውፅእ ዘኽእሉ በርታት ጋሕመዋል ደገፍ ምግባር ምኽፋት እውን ከም ካሊእ ፋክተር ክንወስዶ ዝግባእ ይመስል ካልኦት ህዝቢ ዘይረኣልኩም ዘይተረኣዩኒ ፋክተራቱን ኩሉ ይኹሉ ትዝዝር ኮፊልካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እንታይ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣብ ትግራይ ኮፊልካ ንክትነብር ዘኽእል ኩነታት ስለዘየለ እዩ መንእሰይ ይስደድ ዘሎ ንዝበልካዮ ከምኡ ስለዝኾነማ ከምኡ ይኮን ግን እንታይ እዩ ቱሪዝም እየ ዝብለካ ዘሎ ኮፊል ስለዘይከኣለማ ይመፅለኮ በዓላዊ ሪዝን ድዩ ሓበሬታ ናይ ፀላኢ ኣቃልዕና ሚዛን ክንትሕዞ ስለዘይከኣልና ድዩ ወይ ብስሩ كم خبر يدل سلزلو ديو يخاف مصت زرزر ناتي امنت رديتن كنغركا كوون دليتين زي تدرتي زارو بخت مخنيات عدن وق مدلاو قالو واغا يدل يتلكا من سيد لي لازم من سيكوت دليتيو ردن دلها بت وق نوق دالليو فاتو يدل لي يتلكا من سي نخوت دليتيو لون مال ردن لها زلكا دلو خنت يدليو يو بت وسو نخيتمو بت نيجاتيف زونه ነገር نخيدو يدليو بت ጫፍ ወጽ በመሰረቱ ግን አነ እንታይ ዝብለካ አሁን ዘሎ ጉጅለን ስልጣኑ ጥራሕዩ ካብዚ ወጻይ ክርክለ ዘይኽእል እዩ ገለ ዝብል አነ ድብድብ ከም ዓይነት መደምደምታ ስለዘለ ከበታ አንግል ንሱ ኣይኮንኩን ዘውጋካ እስኖት ድክመት ዘለዎ ነገራት ቁልጡፍ ብዝኾነ ኣጣማምታን ፖለቲካዊ መፍትሕታትን እናሃበ ክኸይድ ዘይኽእል ግን ኣብ ትግራይ ኮይኑ በቱንሱ ዝሓትፎ በቱንሱ ዝብሎ ናይ ትግራይ ልዕላዊ መሬት ክኽብር ዝለሓሓጥ ዘሎ ይትመርሕነት እዩ ወሳነ ይሆን ኣብ መረኢና ካብ ታሕቲ ክሻብ ላዕሊ ኮኸውና ካብ ጣብያ ጀሚሩ ክሻብ ኣብ ላዕሊ ዘለው በቃቲ ገላፃይ ናይቲ ኣውዚ ዘሎ ሓይሊ ኣነ ዝሪኦ ኣብዚ ሜቢ ዝብሎ ዘለኹ ሓሳብኩም ጎት ይኽእል ብቐፃሉና ተማጎትናሉ ንኸይድ ክኸውን ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ድኽመታት ክህልዎ ይኽእሉ ነቲ ዘድልየናዮ ፀገም ኣብ ምፍታሕ እውን ድቁስነት ይህልዎ ነቲ ዝተፈጠረ ፀገም እውን ኣብ ምፍጣር ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ተቕሊሉ ግን ንስልጣኑን ንህልውኑን ጥራሕ ፈፂሙ ናይ ትግራይ ልዕላውነት ዘይግደስ ኩሎም ዝወስዶም ዘለዉ ፖለቲካዊ ስኩምትታት እዙይ ንምርግጋፅ እዩ ዝብል መደምደምታ ምሃብ ኣይቅበሎም ከምኡ ስለዘይኮነ እዚ መደምደምታ እዚ ክህብ